हेलो चिल्ड्रेन पिला माने तुमे सब किभଳି अछ मु भलरे अछि आस पढ़िबा आज कौन पाठ 7 आस बुली जिबा भट्टारिका कौन पढ़िबा आस बुली जिबा भट्टारिका दुष्मंत बाबूंको घर आठगड़ जेमिति कि तम घर कहा घर कटक रे हितिबो कहा घर केउठारे हितिबो सेही भली दुष्मंत बाबूंको घर आठगड़ रे हैला किए पिला माने सब हाथ टेकिल किए सब आठगड़ जाइच किए सब जाइच मते कमेंट बॉक्स रे कहिबो लेखिकी आ आठगड़ रे कौन अछि पाखरे भट्टारिका ठाकुराणी पूजा पाती भट्टारिका ठाकुराणी से वर्षा दिन हेले पूरा बुड़ी जाती ठाकुराणी आ देखिछ भट्टारिका केते सुंदर मंदिर टीए केते सुंदर पानी पाखरे हेइछि बहुत बढ़िया लगे सेथिपाई भट्टारिका बुली जिबा पाई से योजना कले किए दुष्मंत बाबूंको घर जेहेतु आठगड़ से कहले पाखे भट्टारिका ठाकुराणी मंदिर पूजा पाती सेथिपाई भट्टारिका आमे चलो सब बुलिबाकू जिबा दुष्मंत बाबू नाती नातुणी सह बाहरिले जिनिस पत्र सजाड़िले जितेबाला जो गोटे घर बाहर की जावाक पड़ो देख ये सब सजड़ा सजड़ी करेंगे ना नहीं देख सब पानी बोतल बैग टिफिन बॉक्स सब सजड़ा सजड़ी करेंगे देख दुष्मंत बाबू तांको माँ तांको स्त्री आउ तांको बापा आउ तांको माँ तो देखा जाऊ ना बापा खाली देखा जाउछंती आउ पुओ झियो नहीं कि जाउछंती जिनिस पत्र सजाड़िले जे जे देख भट्टारिका केते सुंदर मंदिर टी हेइछि देखिलो केते शांति लागुथबो मंदिर रे बसिले घंट बाजुथबो बहुत मन खुशी लागुथबो जिनिस पत्र सजाड़िले जे जेंकर ग्रंथ नेबाकू से माने भूलिले नाही कौन ग्रंथ कांथ घंटारे 4टा बाजिला ठीक समय रे गाड़ी आसी अट्टालिका आगरे रहिला सभी गाड़ी रे बसिले सान पिला माने जेजेंको पाखरे बसिबाकू जिद कले जे भली तमे माने जेज जेजी पाखरे जिद करछ ना नहीं जेज मु आमे तम पाखरे बसिबा जेज जेजी आमे मत आमको गप सुना जेजी पिला माने कहा पाखरे बेसी अळी करंती जेज जेजी पाखरे बेसी अळी करंती पाटी तुंड न करी शांति रे बसिबाकू जेजे गले सब पाटी करनी पिला माने शांति रे सब बस गाड़ी मंथर गति रे गां दांड रे चलीला जेजे पिलांकू पचारिले आरे तुमे सब खाइबो कोन नातुणी कहला जेजे बाहर जिनिस खाइबा नहीं फल आनीछु बाहर जिनिस खाइले कौन हम जे भली आमे पढ़ीतिले जे भली किए खाइतिला कहलो बासी जिनिस खाइकी कौन हेइतिला अनुवैद खाइतिला ना नहीं बिलेई नानी रे सरागरे से कहला टिके खाइ दउ न जादर खाइकी ए भली ता देह खराब हेइ गला सेही भली से माने पिला माने कहले आमे बासी जिनिस बाहर जिनिस खाइबा नहीं फल आनीछु जे जे कहले हाँ हाँ फल खाओ देह भल रहिबो बाहर जिनिस खाइले देह खराब हेबो काहेकि ना सेतिरे केते माछी बसुची पोको बसुची केते कोन असना जिनिस बसुची तमे कोन सब पिला माने देखि पारुछ किंतु टिकी टिकी पोको भी सब बसुचंदी जे जे पुणी कहले जदी दरकार हुए बाहरु तटका तटका खाद्य खाइबो किंतु बेसी खाइबो नहीं खाइले कौन हम देखीच ना नहीं झाड़ा बांती पेट गोलमाल हो पारे अतिशय खाइले पेट पूरा गंडगोल हो झाड़ा बांती हम मेडिसिन पुणी खाइया पड़ो औषध भी खाइया पड़ो पिला पचारे तेरे न खाइले कौन हम पिला कहले जदि न खाइबा आमे कौन हम जेजे कहल जेजे चटापट कहले भोक हेबो हालिया लागिबो बुलिबाकू मन हेबो नहीं तमे जदि किछि खाइबोनी सकाळु न खाइले कौन हम सी आहुरी देह खराब करदब भोक हेबो हालिया भी लागिबो काम करियाकू भल लागिबो नहीं दुर्बल लागिबो तापरे पिला माने जेजेंकू गप कहिया पई अनुरोध कले जेजे कहले घरे कहिबी एबे पद्यांत कर कहले सब गीत गाओ जेंति आमे अंताक्षरी खेलुचे सेही भली कहले पद्यांत कर पिला माने पद्यांत कले निज निज भितरे थट्टा तामसा कले पद्यांत और थट्टा तामसा भितरे गाड़ी भट्टारिका रे पहुंची गला देखिला केते मजा कले से माने पिला माने तमे भी सेमती सब जाईकी मजा करे ना नहीं जेज जेजी आउ बापा माँ को संगे गले जो आनंद अच्छी आउ क्या संगे अच्छी कि बुझी पाइल पिला माने एबे आमे कोन करिबा अभ्यास गप्परु कुह 1 नंबर क आठगड़ पाखरे केउ मंदिर अच्छी पिला माने कहला तमे पढ़िला ना नहीं केउ मंदिर अच्छी भट्टारिका ठाकुराणी मंदिर अच्छी गाड़ी ठीक कहीं के गाँ दांडरे मंथर गति रे जाउथिबो काहे कि जाउथिबो कारण
ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଟି ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ହୋଇଥିବ, ଗାଁ ରାସ୍ତା ଅସମାନ ବା ଗୋଡ଼ି ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବ, ସମାନ ହେଇନଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିଟି ପୁଣି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ ନା, ନହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବନି, ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିପାରେ। ଗ ନମ୍ବର, ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଜିଦ୍ କଲେ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିଥିବେ? ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲେ କାରଣ ଜେଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପ କହିବେ, ଜେଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବେ। ଗ ଗଲା। ଏବେ ଘ, ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ଭଟ୍ଟାରିକା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଯାଇଥିବେ, ତାପରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିବେ। ଆଉ କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ କହିଲ। ପାଠଟିକୁ ପଢ଼। ମୁଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଟ ଟ ନନ୍ତନ୍ତ ନନ୍ଥନ୍ଥ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଯେଭଳି ଟ ଟ ଲଗେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ ଥରେ ବୁଲେଇ ଦେବ, ଆଉ ଥରେ ବୁଲେଇ ଦେବ, ଲେଖିବ। ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଭଟ୍ଟାରିକା, ପଟ୍ଟ, ଥଟ୍ଟା। ନନ୍ତନ୍ତ ନ ଯୁକ୍ତ ତ, ଅନନ୍ତ, ଶାନ୍ତି, ବସନ୍ତ, ହେମନ୍ତ। ନନ୍ଥନ୍ଥ କନ୍ଥା, ପେନ୍ଥା, ମନ୍ଥର, କାନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଅନନ୍ତ, ଶାନ୍ତି, ବସନ୍ତ, ହେମନ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତମେ ଲେଖିବ। ବସନ୍ତ, ହେମନ୍ତ, ଆଉ ନନ୍ତନ୍ତ ଲଗେଇକି ତମକୁ ଯାହା ଆସିବ, ଟ ଟ ଲଗେଇକି ତମକୁ ଯାହା ଆସିବ ଲେଖିବ। ଏଇ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସହ ନନ୍ଥନ୍ଥ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲଗାଇ ପଢ଼ ଓ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲେଖ। କ'ଣ ଲଗେଇବା? ସବୁ ନନ୍ଥନ୍ଥ ଲଗେଇବା, ନ ଯୁକ୍ତ ଥ। କାନ୍ଥ, ପାନ୍ଥ, ସୁନ୍ଥା, ମନ୍ଥର। ବୁଝିପାରିଲ? ବାହାର 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବାହାର ଅକ୍ଷର ସହିତ ନଳ ଭିତରର ନନ୍ତନ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ମିଶାଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼। ନଳ ଭିତରେ ଲେଖ। ଯେପରି ଦାନ୍ତ, କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଦେଖ, ବୃନ୍ତ, ଦାନ୍ତ, କାନ୍ଥ, ଶାନ୍ତ, ସବୁ ସେଇ ନନ୍ତନ୍ତ ଲଗେଇକି ଲଗେଇବ। ନଳ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବ, ଏଠି ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁ ନନ୍ତନ୍ତ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ନନ୍ଥନ୍ଥ ଭୁଲରେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ତମେ ଏଇଟାକୁ କରିବନି। ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ନନ୍ତନ୍ତ ଲଗେଇକି ଲେଖାବ। ଦେଖ ଏବେ ଆଇଲା 5 ନମ୍ବର, ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖ। କାଳି ଅଟା। ଦେଖ ଏବେ 7 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ନାମ ଯାହା, ସେହି ଚିତ୍ର ତଳେ ସେହି ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ମନ୍ଥୁଛି, ଲହୁଣୀ ବାହାର କରୁଛି। ମନ୍ଥା, ଜନ୍ତା, ପେନ୍ଥା, କାନ୍ଥ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଗ୍ରନ୍ଥ, ବୃନ୍ତ, ତନ୍ତ, ଦାନ୍ତ। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି, ତମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲେଖିଦିଅ। ଏବେ ଆସିବା 8 ନମ୍ବରକୁ। 8 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ'ଣ କହିଛି? କ ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ କହିଲ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଭଟ୍ଟାରିକା ଠାକୁରାଣୀକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆଠଗଡ଼ ଯିବେ। ଯାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଠଗଡ଼ରେ ଥିବା ଭଟ୍ଟାରିକା ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ଖ ନମ୍ବର, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଆଗରେ ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା? କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା? ଅଟ୍ଟାଳିକା ଆଗରେ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ନା କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବାଜିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଆଗରେ ଗାଡ଼ିଟି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗ ନମ୍ବର, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ିଟି କେମିତି ଯାଉଥିଲା? ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ିଟି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଯାଉଥିଲା। 9 ନମ୍ବର, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ? ଲେଖ। ଭାତ, ରୁଟି, କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଫଳମୂଳ, ପରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ 10 ନମ୍ବର, ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ନ ଖାଇଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହେବ। ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବା, ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଦେହରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେବ, ଆମେ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଲେଖିଲା ସବୁ ପିଲାମାନେ? ଏବେ କରିବା କଞ୍ଚା ଫଳର ନାମ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖାଉଥିବା କଞ୍ଚା ଓ ପାଚିଲା ଫଳର ନାମ ଲେଖ। 11 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ କୁହ? କଞ୍ଚା ଫଳର ଆଗ ଚାର୍ଟ ବକ୍ସ ବନେଇଦେବ।
कंचा फल केते प्रकार अच्छी आंब कोली पिजुली करमंगा पइड काकुड़ी पाचिला फलर कदली आंब पणस सपुरी सेओ खजुरी आत कमला बुझिपाइले पिला माने एबे आमे आसीबा प्रथमे देख 12 नंबर प्रथम 2 धाड़ी पढ़ी खाली स्थान पूरण कर जेपरी गरम गरम भात गरम गरम बरा आउ सेमती कौन तुम खाइब कहल गरम गरम क्षीर पिउच ना नाई फुंकी फुंकी पीब नले पाटी पोड़ी जीव गरम गरम रुटी गरम गरम तरकारी ये लिखिदेव बुझिपाइल तापर 13 नंबर घरे रहउथिबा पशुपक्षी कौन खाती घर बुझी आसी सांग सह आलोचना कर घरे सब पशुपक्षी मैंने कौन खाऊन देख ये कुकुड़ा अच्छी कुकुड़ा कौन खाए जानिच सब टिकी टिकी पोक सब खाती मानक जहाँ देले से खाइबे सेमती घरे रहउथिबा पशु मैंने सब किए किए जमती कि गाई गाई कौन खाइब पेज तोराणी चोकड़ भात भात तुम जो बड़ी जाऊँ तोराणी पखाड़ भात सहित दे दौच खाऊनी सी घास खाऊनी कुकुर कौन खाए भात रुटी मांस ताकू जहाँ दब बिलेई कौन खाइब बिलेईर बेसी पसंद क्षीर रुटी भात सब सी खाइब पक्षी कौन खाइब शुआ मिठा पिजुली फल परिबा लंका हूँ तार बेसी भल से लंका खाए ना नहीं ठेकुआ ठेकुआ कौन खाइब कहल घास गाजर रुटी इत्यादि सैला एबे हमर ए चैप्टर टी समाप्त हो गला एबे आमे नेक्स्ट चैप्टर को जीवा नेक्स्ट क्लास को पढ़िबा हैला रहउची बाय बाय चिल्ड्रेन।